आज सेसन आम डिस्कसन करवा पे पेडागोजी 30 इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक ए डिस्कसन करवा यहाँ हूँ मॉक टेस्ट 1 आगामी ओटीटी एग्जाम आपण मान क्लास टी बहुत ही इंपोर्टाट रहिबो। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पे आम राज्य में प्राथमिक स्तर पर इंग्राजी विषय रे शिक्षक मानू केउं संस्था प्रशिक्षण प्रदान करा जाए। आम राज्य में प्राथमिक स्तर पर इंग्राजी विषय रे शिक्षक मानू केउं संस्था प्रशिक्षण प्रदान करा जाए। केउं संस्था पिला माने ऑप्शन ए देछि ओपेपा देछि, बी देछि टी एंड एससीईआरटी देछि, सी देछि ईएलटीआई देछि, डी देछि एनसीटी देछि। तो भितरु राइट आंसर कोडा हो पिला माने राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी ईएलटीआई। माने रखिबे एई संस्था होछि आम राज्य में प्राथमिक स्तर पर इंग्राजी विषय रे शिक्षक मानू एई संस्था प्रशिक्षण प्रदान करा जाय थाए। माने रखिबे तो ईएलटीआई रो फुल फॉर्म कोन हबो माने रखिबे ईएलटीआई रो फुल फॉर्म इजिबो इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हबो। इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एई अनुष्ठान इंग्राजी शिक्षार प्रसार पर विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं थाए। माने रखिबे तो ओपेपार फुल फॉर्म कोन हबो ओपेपार फुल फॉर्म इजिबो ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एंड अथॉरिटी हबो। ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी एई कार्यालय आम ओडिशा रे भुवनेश्वर ही अवस्थित। यह प्राथमिक गुणात्मक शिक्षा प्रदान पर विभिन्न कार्यक्रम व्यवस्था करिथाए ओपेपा। एबे देखिबा टी एंड एससीईआरटी। टी एंड एससीईआरटी रो फुल फॉर्म कोन हबो टी एंड एससीईआरटी रो फुल फॉर्म इजिबो पिला माने टीचर एजुकेशन स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हबो। टीचर एजुकेशन स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हबो। एही अनुष्ठान आम ओडिशा रे ही अवस्थित भुवनेश्वर रे। यह राज्य रे थिबा विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गुड़ी को परिचालना करिथाए टी एंड एससीईआरटी। तो एबे देखिबा एनसीटी। एनसीटी रो फुल फॉर्म कोन हबो एनसीटी रो इजिबो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हबो। माने रखिबे एही परिषद नुआ दिल्ली ठारे अवस्थित। या भारत वर्षर विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण अनुष्ठान को स्वीकृति प्रदान करिथाए एनसीटी। माने रखिबे तो आम राज्य रे प्राथमिक स्तर पर इंग्राजी विषय रे शिक्षक मानू ईएलटीआई रो संस्था प्रशिक्षण प्रदान करा जायते। तो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि निम्नोक्त पुनर्बलन गुडी को मध्यरु केउटी अन्य मानक ठारु अलगा। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोउटा अलगा अछि। ऑप्शन ए देछि पिठी थापुडाइबा देछि, बी देछि प्रशंसा करिबा देछि, सी देछि पुरस्कार देवा देछि, डी देछि भूल बाछिबा देछि। तो मानक ठारु कोउटा अलगा अछि कोउटा राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर डी भूल बाछिबा। तो एमान ठारु अलगा अछि माने रखिबे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि निम्नोक्त आचरण गुड़िक मध्यरु केउटी सापेक्ष प्रतिवर्त मतवाद सह संपृक्त नुहे। तो भितरु कोउटा होउछि सापेक्ष प्रतिवर्त मतवाद सह संपृक्त नुहे। ऑप्शन ए देछि निर्दिष्ट समय मशा कामुड़िले मारिदेबा, बी देछि प्रश्न पचारिबा पूर्व शिशु भयभीत हेबा, सी देछि खटा देखिले पाटिरु लाळ बहिबा, डी देछि कंटा देखिले पाद उपरकू उठिबा। तो भितर कोउटा उठे सापेक्ष प्रतिवर्त मतवाद सह संपर्क नुहे कोउटा नुहे कोउटा राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न पचारिबा पूर्व शिशु भयभीत हेबा। एटा किंतु सापेक्ष प्रतिवर्त मतवाद सह संपर्क नुहे। तो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि शिक्षण हेउछि डैश। शिक्षण कोन पिला माने गुटे शारीरिक परिवर्तन ना आचरण परिवर्तन ना संवेदनशीलतार परिवर्तन ना अद्वितीय भावनार परिप्रकाश। कोउटा राइट आंसर भितरु राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी आचरण परिवर्तन। शिक्षण होउछि गुटे आचरण परिवर्तन। राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी समापन मूलक प्रश्न प्रस्तुतिर नियम अटे। तो भितरु चारिटी ऑप्शन देछि तो भितरु कोउटा उठे समापन मूलक प्रश्न प्रस्तुतिर एक नियम अटे। ऑप्शन ए देछि ठीक भूल समान थाए, बी देछि अनिर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करुथिबा वाक्य दियाजिबो नाही, सी देछि वाक्य बा उक्ति संभावना उपरे लेखाजिबो नाही, डी देछि वाक्य गुड़िकरे साधारणतः क्वचित व्यवहृत हेबो नाही। तो राइट आंसर कोउटा हबो तो भितर कोउटा उठे समापन मूलक प्रश्नर एक नियम अटे कोउटा राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी अनिर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करुथिबा वाक्य दियाजिबो नाही। तो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा शिक्षार्थी मानकर निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता मूल्यांकन द्वारा जना पड़े।
କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନୈଦାନିକ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭିତରୁ? କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ହେବ ନା ନୈଦାନିକ? କୋଉଟା ହେବ? ନୈଦାନିକ ପିଲାମାନେ। ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 90ରୁ 110 ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କୁହାଯିବ? 90ରୁ 110 ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କୁହାଯିବ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ। ମନେ ରଖିବେ 90ରୁ 110 ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ ହେବ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 80ରୁ 90। ମନେ ରଖିବେ 80ରୁ 90 ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 80ରୁ 90। ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ ହେଉଛି 120ରୁ 140। 120ରୁ 140 ମନେ ରଖିବେ 120ରୁ 140 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ ହେଇଯିବ 110ରୁ 120। 110ରୁ 120 ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସବୁଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ସହ ସମାନ ଭାବରେ ଗତି କରେ ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ? ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ସହ ସମାନ ଭାବରେ ଗତି କରେ ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ? ହରଲକ୍ କହିଥିଲେ ନା ଥର୍ନଡାଇକ୍ କହିଥିଲେ ନା କହଲର କହିଥିଲେ ନା ଜିଆ ପିଆଜେ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଜିଆ ପିଆଜେ କହିଥିଲେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମନେ ରହେ। ବି ଦେଇଛି ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦେଇଛି। ଡି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷିପ୍ର ଓ ଦ୍ରୁତ। ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? କୋଉଟା ନୁହେଁ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ କୁହାଯାଏ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ? ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଫିଲିସ୍ ବରି କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଫିଲିସ୍ ବରି କହିଥିଲେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାମ ନୁହେଁ? କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଏ ନା ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଆଚରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ତ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? କୋଉଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷଣ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ କାମ ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 10 ବା 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିବା ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ମନେ ରଖିବେ 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ଆଉ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ
ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ସରି 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ କହିବା ଆମେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ 6 ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିବା। ମନେ ରଖିବେ 10 ରୁ 14 ବର୍ଷ ହେଉଛି ପ୍ରାକୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ। 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଆଉ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଇଯିବ 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ। କୋଉଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଆବେଗ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଈର୍ଷା ଦେଇଛି, କ୍ରୋଧ ଦେଇଛି, ସ୍ନେହ ଦେଇଛି, ସହିଷ୍ଣୁତା ଦେଇଛି। ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ। କୋଉଟା ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ ସହିଷ୍ଣୁତା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ, ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ବିରକ୍ତି, ଭୟ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆବେଗ ନା? ଆବେଗ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ସହିଷ୍ଣୁତା ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ପାଦନୀୟ କୁହାଯାଏ ନା ଗଠନମୂଳକ କୁହାଯାଏ ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୁହାଯାଏ ନା ବାସ୍ତବିକ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ନା ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନା କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ। କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପାଇଁ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ସେ ସେତେ ପରିମାଣର ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ। ଏହି କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ସେ ସେତେ ପରିମାଣର ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ବୋରିଂ ନା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍ ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ ନା ଟରମନ୍ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଟରମନ୍ କହିଥିଲେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏକ ସାଧାରଣ ମାନକୀକୃତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 137 କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସାଧାରଣ ନା ମନ୍ଥର ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ନା ଅନଗ୍ରସର କୁହାଯାଏ। କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ 137ରୁ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ। ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖିପାରିବା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ କହିବା। ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଟେଲିଭିଜନ। ଟେଲିଭିଜନ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଶୁଣିପାରିବା। ନାଟକ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ଶୁଣିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର କେବଳ ଶୁଣିପାରିବା ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ହେଇଯିବ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚାଉଛି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚାଉଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଏ। ବି ଦେଇଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଏ। ଡି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ?
राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी शिक्षण पाई शिक्षार्थी मानक मनरे आग्रह बढ़ाए तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी पारदर्शिता शिक्षण एक उपादान नुहे तो भितर पिलाने कौटा हूँ गोटे पारदर्शिता शिक्षण एक उपादान नुहे पिलाने ऑप्शन ए देछि शिक्षार्थी पाई पठन पंथार सूचना देछि बी देछि सहायक पुस्तकर व्यवहार देछि सी देछि उपकरणर व्यवस्था देछि डी देछि दलगत शिक्षादान देछि तो राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी दलगत शिक्षादान पिलाने एटा किंतु पारदर्शिता शिक्षण एक उपादान नुहे तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रथम शिक्षण आनंददायक हेले शिक्षार्थी आउ अधिक शिखा आग्रही हुए यह शिक्षणर केउं नियम उपरे आधारित प्रथम शिक्षण आनंददायक हेले शिक्षार्थी आउ अधिक शिखा आग्रह हुए यह शिक्षण केउं नियम उपरे आधारित अभ्यास ना प्रस्तुति नियम उपरे आधारित ना सादृश्य ना फलाफल कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी फलाफल पिलाने फलाफल नियम उपरे आधारित तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिक्षार्थीर चारित्रिक गुणावलीर माप करा जाए नाही तो भितर पिलाने कौटा गोटे शिक्षार्थीर चारित्रिक गुणावलीर माप करा जाए नाही पिलाने पर्यवेक्षण ना साक्षात्कार ना जांच तालिका ना आग्रह परिमापक सूची कौटा राइट आंसर भितर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी आग्रह परिमापक सूची एटा किंतु शिक्षार्थीर चारित्रिक गुणावलीर माप करा जाए नाही तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं परीक्षण साइजरे शिक्षणर विभिन्न दिगरे शिक्षार्थीर अंतर्निहित क्षमता संबंध में पूर्वानुमान करा जाई पारे केउं परीक्षण साहाय्य शिक्षणर विभिन्न दिगरे शिक्षार्थीर अंतर्निहित क्षमता संबंध में पूर्वानुमान करा जाई पारे अभियोग्यता परीक्षण द्वारा ना एकक परीक्षण द्वारा ना कृति परीक्षण द्वारा ना मनोवृत्ति परीक्षण द्वारा पिलामाने एटा अभियोग्यता परीक्षण द्वारा शिक्षणर विभिन्न दिगरे शिक्षार्थीर अंतर्निहित क्षमता संबंध में पूर्वानुमान करा जाय थाए मन रखिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी मात्रा सूचक उपकरणर उदाहरण तो भितर पिलाने कौटा हूँ गोटे मात्रा सूचक उपकरणर एग्जांपल पिलाने प्रतिरूप देछि प्लानेट पट्टा देछि पाठ्यपुस्तक देछि चलचित्र देछि तो भितर कौटा गोटे हूँ गोटे मात्रा सूचक उपकरण कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए प्रतिरूप पिलाने प्रतिरूप हूँ गोटे मात्रा सूचक उपकरणर एग्जांपल राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिशु को अनुभूति शिक्षा देवारे साहाय्य करुवा उपादान नुहे तो भितर पिलाने कौटा हूँ गोटे शिशु को अनुभूति शिक्षा देवारे साहाय्य करुवा गोटे उपादान नुहे परिपक्वन देछि परिवेश ना परिभ्रमण ना अन्यठार शुणी कौटा हम राइट आंसर भितर पिलाने राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी अन्यठार शुणी शिशु को अनुभूति शिक्षा देवारे साहाय्य करुवा उपादान नुहे मन रखिए ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखा शिक्षण कार्य को आह्वानमूलक करने को हेले केउटी को निया जाए नहीं शिक्षण कार्य को आह्वानमूलक करने को हेले केउटी को निया जाए नहीं शिक्षार्थीर मानसिक स्तर को ना शिक्षकों मनोभाव को ना आग्रह को ना प्रासंगिकता को मन रखिए शिक्षकों मनोभाव मन रखिए शिक्षकों मनोभाव को निया जाए नहीं तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी बहुश्रेणी शिक्षादान एक कौशल नुहे तो भितर पिलाने कौटा हूँ गोटे बहुश्रेणी शिक्षादान एक कौशल नुहे पिलाने ऑप्शन ए श्रेणी संगठन देछि बी देछि शिक्षण व्यवस्था देछि सी देछि शिक्षार्थी मान दल गठन देछि डी देछि शिक्षण उपकरण व्यवस्था देछि तो राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी शिक्षण व्यवस्था एटा किंतु बहुश्रेणी शिक्षादान एक कौशल नुहे मन रखिए ऑप्शन नंबर बी तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी सृजनशील व्यक्तिर गुण बोली विवेचना करा जाए केउटी सृजनशील व्यक्तिर गुण बोली विवेचना करा जाए कौटा राइट आंसर यहाँ हूँ लास्ट क्वेश्चन यार आंसर कमेंट रे निहाती जनइबे थैंक यू।